যতন দিবর কাহাম তাই তিনি 77 রিপাবলিক ডে আবনি বাগিব ধরন তাই চিনি হাস্তেনি লুকরণ হামবাই মারব তিনি চুঙ্গর নরন রিঙ্গই প্রেস মিট মা খাইমানি মূল উদ্দেশ্য তো চিনি বরমানাং চিনি পার্টির স্পোক্স পার্সন চিনি রাজেশ্বর বর্মা সাইখানাरिका अबहायनो आंबो किसा शेयर खायनाय आबोंखा जों थानाय 14 तारिख अमासनि 14 तारिखआव जों जखन चिफ मिनिस्टार मालायखा मालायमानि परे जों बनो रिक्वेस्ट खालायखा जे नों जे साफा नोंथुं चिनि बुसखांनि जे दाबुक जे माध्यमिक बाय 12 नि एग्जाम অন্তত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন সুইমানা নিথুম ব পইলাও তো অনেক কিছু কক্সা কাগিব নরন সং সাইখানারিকা আবনি পরে একটা কক্সাও ঠিক আছে আং দিলিওর হনাই নরনি চুঙ্গ বন ফুকা বনবরিখা সিবিএসই নি চেয়ারম্যান আইসিএস নি চেয়ারম্যান চিনিয়র ত্রিপুরা বোর্ড নি চেয়ারম্যান নবসং রেখা গেতাবো বনবরিখা গব সাউতাম হনাই আংবো কাগজ রহনাই বন্তি রহনায়াবো তো সেমিয়া যে বড় গরসে গসিয়া নরক থাঙ্গে নাইমা নাইনি সাউব যা আবনি মুলেন जों অ্যাপয়েন্টমেন্ট সানকার চেয়ারম্যানই থানি হয়তো 27 রকম মানানি চান্স দं गा जों 27 तारिख खाना थांनाय 28 तारिखआव मालायनाय जों जिनिखाय एकटानो फायनाय बिसोआव जायफां दं आबो तो चिनि तंनाय न जबा तो तंनाय न অন্তত তাকলাইনি সিবিএসই যেরকম টিবিএসই হব ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন হব রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন কুইশন পেপার খাইজান থং হনাই जों नाप्रबो बनो साका बब बार कौंसाव जे मिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय अर्थात इंग्लिश बाय रोमान स्क्रिप्ट बाय कुइशन पेपार सामजाय फानो बांग्ला बाय जे खायमानाय न कक बरक काहामके माननाय न जों प्रत्येक सेन्टाराव जों तनिनाय बर बुजिहांखाय बुजगैनाय बर इंग्लिश में सैमानो किन्तु आबो बुसुक जराते कठिन कक सागा ब एक कथाय साइरि मांखामु आबो कुनु मेटारिया ब जों हिया जतन इंग्लिश माने रोमान स्क्रिप्ट में सुइया नाय যারা বাংলা ভাষী মুসল সুইতুম আইপারে রোমান স্ক্রিপ্ট মা সুইনাই নি जों साका তারপরে ব साका नरक थांनि नायमानो नरक थांदि आंबो दिलिओ जोगाजोग खायनाय सिबिएसई बाय चिनि बुसखां साइराव गादिनो गास ब सायातों सातों जों जेतु बुबाग्रा सुनो साका नरक दिल्ली मा थानाय একটা টিম আপাতত নেক্সট অমনে পরে বছর ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইকে চিনি একটা ইচ্ছা দङ চিনি বিসিংহ যারা ইন্টেলেকচুয়াল তংনাय रक 3-4 जना চিনি ত্রিপুরা মথানি যারা সিনিয়র লিডার দङ বরनि नेतृत्व जों হয়তো তাই গ্রুপ কাইসার হনার চিনি ইচ্ছা दङ जोंहाबो बुबाग्रा बाय जों सालायनाय आपातत जों ताबो खरकदक जों काइसा डेलिगेट जों थांनाय सिबिएसई नि चेयारमैन मालायनाय आईसीएस नि चेयारमैन मालायनाय যদি সম্ভব নয় এইচআরডি মিনিস্টার বাই মালাইনানি যেহেতু এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বিনিয়াগো মালাইনা বসুং সাইতক নাই বাহাইকে जों অ সমস্যার সমাধান খাইমান অ जों জানো বাহাইকে जों दाक्ति সমাধান খাইমান আবরণ जों খালাইনাनि बागै जों वानसुबै खानानि चिनि दिल्ली यात्रा आइचा
Happy Republic Day chini loko raida sal Bharat ha kotoni o loko raida salo chini ha ni je samung tang thanai roma belai ke khaka ham sangboroni inspiration nawi chini tiprasa chini Tripurani joto loko rok jeng teibu thansa ketongui chini hano jeng kerak khainani bagai chini dopano kutu karnani bagai chini jatiyo bungtong ni nangnai haine hai Happy Republic Day. একবার মালেখা আপ্রুত পর নাইনাইনি সাও স্টেট গভর্নমেন্ট নি কাইসা ক্লিয়ারেন্স নাইতে পড়ক স্টেট গভর্নমেন্ট যদি ন ক্লিয়ারেন্স রেখাই তাং খাইমিয়াং নাইবা এবার অনেকে ধর খেনে মানো তাও কি ক্লিয়ারেন্স উইতে ধর থাংবা না जों रिक्वेस्ट खायनाय आबोचिनि डिउटी जों एकबारिया दुइबारिया वाइरे वाइ जों अन्तत दिल्लीयाव थाङो अमाखि जों धरना मारनाय कारण दिल्लीनिखाय बर'नो रिनाय जों अरथ जुरखाय रिमाया जों जुरखाय टिउसन पेपाराव जों स्राम रिमाया स्रामनायखाय दिल्ली संसि स्रामनाय CBSE नि बा ICSE नि अनेके सबाबोबा दिल्ली थांपाना नरक गुवाहाटी जरा थांपाना नंलायनो अनेके सब कारण अर रिजनल अफिस दङ ना हेड ऑफिस যদি অর্ডার রেখাঙ্কায় রিজনাল অফিস বা স্টেট নি অফিস কোনো ম্যাটার ইয়া আপনি বাগেন দিল্লিও যেহেতু চিনি টোটাল MLA ইনক্লুডিং খরনি মিনিস্টার 13 জনা প্লাস তাই চিনি যে 16 জনা তাও ইন প্রেজেন্স 17 জনা যে তংমনি বুবাগ্রা সহ চিনি MDC নি সিগনেচার তংগ সিয়াগো আবো সহন তলাঙ্গৈছুন खाना आबोनो फनो गनाय जे कपिनो जों CBSE नि रहरका आ कपिनो जों तलांगे एकदम साकफां मालाय बबाय तामहिन सबमिट के फाइने 13 জন MLA 13 जना पिलानो रिपब्लिक डेज प्रजातंत्र दिवस नि नरखा काहाम ताय हामबाया फारो दिनि सिंगरो सिनि अनारेबल एजुकेशन ब्रह्मनां रविन्द्र देव बर्मा बबाई नरकनो प्रेस कॉन्फ्रेंस खेनन बगी कबक जमनि आसुल कारण का जिनि बबग्रा बबलाई खनो जिनि बरकनि हामक्राइन बगी स्पेशली रोमान स्क्रिप्ट नि व्यापार तैनाय दिल्लीओ CBSE नि चेयरमैन ताय ICSE नि चेयरमैन बाय मालनान बगिनाय सिगांगनो जिनि एजुकेशन ऑफ दागी गलांखा काइसा डेलीगेट थांनानै बागै दिल्लीओ गाव प्रोग्राम न तैनाय खोना 7 numbers of delegate led by Sri Ravindra Dev Burma Honorable Education ताई सिनि बिनि लगे तंनाय MLA मानव देव बर्मा विश्वजीत कलय ताई फिलिप्स रुफिनी फिलिप्स रियां MLA खरकथाम ताई ते खरकसा तंग MDC ब्रह्मनां उमाशंकर देव बर्मा TSF नि वाइस प्रेसिडेंट जॉन देव बर्मा ताई जनरल सेक्रेटरी हामुलु जमातिया 7 members सिनि हाई लेवल डेलीगेशन सिनि स्टूडेंट जरा बोर्ड एग्जाम रनाय ताकलायो माध्यमिक ताई हायर सेकेंडरी 12 एग्जाम नि बागिनाय थांनाय बोसोरावबो प्रॉब्लेम दङ जे स्क्रिप्ट जे क्वेश्चन पेपर जे फ्रेम खालायजागो आबो बेंगली स्क्रिप्ट खालायजागो गाबोन तै सुनो थांनायो जों मुभमेन्ट खालायफोरबो चिफ मिनिस्टार जोंनो एसुरेन्स रखा आबोन सिगांबो सरकारि भाबेनो এটা बुलेटिन खालायका बा प्रेस कॉन्फ्रेंस खालायका सुशांत चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर किंतु लास्ट 2 years किंतु अब सॉल्यूशन फाया और सॉल्विंग या शुद्ध बुकुक बाय सिमिबर ऑरली जोंनो एसुरेन्स रु ताकलाबो थिगा बाहायनानै दिगे थां दङ उसुकांगो जों थ्रु आउट स्टेट्स बबग्रा निजे हमजों रेली पार्टिसिपेट खालायका जे भाबे होक सिनि स्टूडेंट्स रक जेनो असुबिदा यातै सिनि बुसाबुतिर असुबिदा यातै म परमानेंट सॉल्यूशन खानन बगिनाय स्पेशली CBSE ता ICSE नि चेयरमैन बाय मालना बगि खाना दिल्लीओ सिनि डेलीगेट्स थाङै दं आबोन बगिनाय जों बरनि थानि डेपुटेशन माने यागुला बरक तामसा सिनि इंटेंशन का क्लियर इंटेंशन जे भाबे होक ताकलायनि म एग्जामनो
roman script by question papers prepare খাইনা দিন সিবিএসই আইসিএসই যাতে করে চিনি স্টুডেন্ট রক চিনি ছাত্র রক যেন প্রবলেম ইয়াতে আবন বাগিনো খানা সিনিমো ডিলিগেট দিলিও থাকতো হামবাই আবন পরে ডিলিগেট রক কিফিলি ফাঁকা আরো ডিসকাশন করে সলিউশন থাকাতো তাই जों ফাদার মুভমেন্ট খাইনানি ককরে কিন্তু আবন পরে जों কিফিলি ফাইমানি ইয়াগুলো বগ্রাবে जों কক সালাইনাय দল কক সালাইনাय বন পরে जों বেলাইখানো কতরকুক जों यापि सानाय मुभमेंट खालायनाय आबो हायसिनि वान सकमाओ दं तो ऑफिशियल स्क्रिप्ट खानान बगे तो आबो आलादा पार्ट आबो के स्टेट गवर्नमेंट इज आफ्टर किन्तु आमो तो बसकांगो एग्जाम दंहा एग्जाम तो फेब्रुवारी 17 फेब्रुवारी सिम जोंनानि हिंगांगे तो आबो नो दाक्ति सल्यूशन तुमनान बगिनो आबो जों स्पेशल अटेंशन तुमा नांनाय ताइ जों कगलाम साना नांनाय आन बगे तो रक्सा एग्जीक्यूटिव मेम्बार्स एडिसिनि शिक्षा विभागनि अदार फोरोंनाय बेदाकनि जे अनारेबल एम एजुकेशन बिनि लिडारशिपआनो अर थांनाय जाते गटेबो अब स्पेशल अटेंशन जाना नाना अंथुं सीबीएसई ते आईसीएसई मनबो ऑफिशियली बो कोऑर्डिनेट खायके अपॉइंटमेंट सानजाक अपॉइंटमेंट लाइकली 27 खानाय जेहेतु 28 रगो जों आशा खालायमानो आर आबन बागिन स्पेशली जेनो प्रॉब्लेम यातिसिनि स्टूडेंट रग एग्जामो आबन बागिनो एम एजुकेशन बग्रानि दागि मंगतैनाय मो एकटा टीम सिनि तिप्रामथानि टीम ताई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बायके मिलुइनाय जों विशेष खालाय टीएसएफ तो अनेक वन ऑफ द रेडिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तिप्राज्यो बिनो अनेक साल रमैमो दफानि कक ब्रकनो बार सिनि ककनो रुमार्स के बेखानान बागै सबाव स्टूडेंट मूवमेंट खायतिनो कसामकु स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ताई जों ततनो दङ पलिटिकल पार्टी हिसाबै गाबोन बागै बबग्रा नायो म मुभमेंट बिसिंथै बस फार्दार मुभमेंट खालायविनो दिल्ली वासा थांगि नागिरना थांगि बरकटा मसा तारपरे जदि आबो कन्विन्सिंग एबा सिनि कबो मिलियाखा जों तो फार्दार बाइगोरियास मुभमेंट खानान बागै जों प्रिपेयारनेस नाजाक एबं गाबोन बागै बसकांगो जों तेबो कतरकुक मुभमेंट बा चबा खायनाय